Deputy Chief Minister T.R. Zilanpraji Parent Village Community Building inaugurate Kurishe, Heka Festival be Grace Korea Homoy. Deputy CM Bra Kushigi Parent Village 2 prominent historical bosti ase, Kushik Aro Parent Town stretch 2.8 km Ponawa Nimite, 100 crore sanction Kuruble ready Kurina ase, Kushe Rasta Ponalaga, Tam Aro compensation Milagina. Program Day Advisor, Urban Development and Municipal Affairs, Jale Riopi Kota Kurishi, Aro Nepa Ntang, former NLA Speaker Bra Heka Festival Laga significance P. Chanaidisha. By Planning and Transformation, National Highway, Government of Nagaland, an initiative of Rural Development Department. The corporate of Mapai, that thing that can get to the popular the corporate of Mapai. Khel alak leader mila. Bhal kotha bhi, biya kotha bhi sob yede itu bidore kotha kotha ase. Itu Solomon laga wisdom digina kaam kori dibi wado itu sob phele itu sob meaning to take carry kore ase. Amagan bosti te kiba gondogol hole bhi itu bhor bidore te meeting kore. Bhal homai pa kotha kore bolbi aji nisna bohigina kotha kore building complete nohile itia bitote abhobo para banai loa state ahatu idu committee construction committee aro bele council ke congratulations dia ase mati dia kade amakan sub division headquarter bi korise district headquarter bi korise idu nisna amakan generosity mon dangor hoigena amakan parent district public kane kojone mati dia aro ineka kam kori ja amakan kori thakile tu amakan bi progress development and progress age jable khali village council no hoy khali amar festival mala no hoy kintu age jable bi amakan bhavana kori tu easy rasta ahe jo amakan sob MLA hobe no hoy খালি একজনিয়া কনসেন্সি একটাই আছে ইটো কানে আমি এমএলএ হওয়া কানে আমি একলা পৰা একো কাম কৰিব হলিবি লিডার সব মিলিয়ে প্যারেন্ট বস্তি পৰা দোসরা বস্তি পৰা আমাক লিডার সব মিলিয়ে কাম কৰিলে আমাক ড্রিম আমাক না স্বপ্নটো পৌঁছিব পাৰিব ইটো বিশ্বাস নিজৰ লাগা হেগা ফেষ্টিভেল হেগি ফেষ্টিভেল থাকে আৰু পাৰ্টিকুলাৰলি আমাহান এটো প্ৰথম পাৰা শুরুতে আগেৰে দিন পাৰা প্ৰথম দিন পাৰা বাবা বাজে দিন পাৰা আহিনা থাকা আজি লগিয়া আমাহান জেলিয়াং বস্তি মাজতে ইমান বস্তি আছে পুৰণা বস্তি খান নেটিভ বস্তি খান তেলে সব এটো ফেষ্টিভেলটো মানে আৰু সব মাজতে Parent village itu amar bosti ami bhi parent village ase amar bosti itu tu festival mana tu manu parabi isi mane amahan laga custom amahan laga tradition agere din de baba baje din de ki hikai gene puri gene arambho kori dise aji logia amar bela parent bosti bantu itu mani kene ekdom itu hisab te hai itia loge bhi mani kene jai ase amare juma bahati kise ega festival all parent to mania naga village council or community building to gana inauguration program is at the